सनातन हिंदू धर्मर आत्मा हेउछंती गोमाता। ଏହି ଆସ୍ଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୂଜ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ପୀଠର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଭୁକେଶ୍ୱର ସରସ୍ୱତୀ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଅଡିଟୋରିୟମରେ 12 ଘଟିକାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଏଥିସହିତ ଗୋ ଧ୍ୱଜାକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ଗୋମାତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାତାର ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଉଛି ବୋଲି ଆଜି ମାଛୁଆ ବଜାରସ୍ଥିତ ଶଶିକଳା ପ୍ୟାଲେସଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ପୀଠ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆଇନଜୀବୀ ସୁରେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରଥମତଃ ଗୋମାତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରମାତା ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାତା ଘୋଷଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଗୋସେବକ समस्त हिंदू समस्त हिंदुत्व कार्यकर्ता साधुसंत बुद्धिजीवी महल विराट बड़ आंदोलन सृष्टि होता कार्य को समाधान करने उद्देश्य 4 शंकराचार्य निर्देश क्रमे आसंता 6/10/2024 भुवनेश्वर ठारे एक आयोजन कराई गोमाता को राष्ट्रमाता घोषणा करने उद्देश्य आपण मैंने जानी शंकराचार्य निर्देश क्रमे भारत परिक्रमा सन्थ शिरोमणि महाराज जी शंकराचार्य पदयात्रा आरंभ कर जो पदयात्रा समस्त साधुसंत बुद्धिजीवी गणमाध्यम समस्त को एक करी गोमाता को राष्ट्रमाता घोषणा करने उद्देश्य आगे आसी एक स्रोत जो स्रोत में अनुरोध करी राज्यर समस्त गुणमान बुद्धिमान बुद्धिजीवी एवं समस्त वर्गर हिंदू गोमाता को सुरक्षा उद्देश्य आम एक होगा गोमाता को राष्ट्रमातार घोषणा करागले आईनगत भाव में निश्चित भाव गोटे परिवर्तन आसो जो परिवर्तन कि गोमाता प्रति जो निष्ठुरता होची जो अमानुषिकता होची आईन एवं सत्वे अण हिंदू संप्रदायर गोमाता को हत्या करने उद्देश्य दिन राति अहनिशी गो चालाण होची गोमाता हत्या कर गोमांस चालाण होची पुलिस निष्क्रियता साजुची एवं किसी नेतृस्वत व्यक्ति माध्यम गो हत्या दिन दिन वृद्धि पाए जोटा कि भारत वर्ष आज गोहीन होगापाई बसी आ भारत में गोहित जगत कल्याण गोमाता विश्व प्राणीर प्राण गोवंश चलीगले केवल हिंदूर क्षति हेनी सारा मानव समाज नष्ट हो उद्देश्य साधु सन्त बुद्धिजीवी जो भार आगे आम समस्ते एक होगापाई आज सांबादिक सम्मेलन गोमाता सुरक्षा उद्देश्य समस्ते आम आगे आसवा एवं आईनगत भाव में जो परिवर्तन आसो दोषी को प्रकृत भाव में से दोषी कार्य करुच्ची जो निजे उद्यम कर बेआईन गोचालाण बंद होगा सहित गोमाता सुरक्षा निश्चित भाव उद्देश्य रखी सन्त शिरोमणि जगतगुरु शंकराचार्य 4 धामर आगे आसती आम आज सांबादिक सम्मेलन समस्ते जानी आम सनातन हिंदू धर्मर आस्था गोमाता जो गोमाता को केंद्र करी भारत स्वाधीनता है स्वाधीनता हवा परे मध्य राजगादी रे आसीन होइतिबा समस्त राजगादीर राजनेता माने गो सुरक्षा पाई कौनसी पदक्षेप नहीं ना यही आस्था को केंद्र करी पूज्य ज्योतिर्पीठर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आसंता अक्टोबर 6 तारीख दिन भुवनेश्वर रेलवे ऑडिटोरियम रे 12 ରୁ 3ଟା मध्य उद्बोधन देवे एवं गो ध्वजा स्थापन करी गो माता को राष्ट्रमातार सम्मान देवे। यही कार्यक्रम आसंता गत माघ मेलार प्रयागराज रे एक गो सांसद अधिवेशन हो जाइछि। गो सांसद अधिवेशन परे मार्च 14 ठारू मार्च 28 पर्यंत वृंदावन सांसद भवन को पदयात्रा होइतिला। पदयात्रा से स्थान को होइतिला जो स्थान रे 1966 मसीह रे पूज्य करपात्री जी नेतृत्व रे जो आंदोलन होइतिला से आंदोलन रे हजार हजार लक्ष लक्ष गो भक्त एवं साधु संतकर बलिदान होइतिला। यही आंदोलन को उज्जीवित करी पूज्य गोपाल मणि जी महाराज प्रति वर्ष सेठारे पंचामृत स्नान आदि
କରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିପୀଠର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସହମତିରେ ଗୋମାତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାତାର ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ପୀଠର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ପାଦରୁ ଛେଲା ଉତରି ଯାଉଛି, ରକ୍ତ ବୋହି ଯାଉଛି ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଗୋମାତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋ ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସାଂସଦରେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀରେ ଗୋ ଧ୍ୱଜା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ओडिशा प्लस खबर ही